मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और खुदा आप सबको बरकत दे। आज के इस खूबसूरत मज़मून के लिए जो रखा गया है बाइबल मुक़द्दस की तालीम के मुताबिक रोज़ा क्या है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम पूरी दुनिया का जायज़ा लें तो बेशुमार ऐसी कौमें, ऐसे कबीले हैं जो रोज़ा रखते हैं और उनके रोज़ा रखने का जो तरीक़ाकार है डिफरेंट है। जो दीन मसीहत के अंदर रोज़ा रखा जाता है या जो बाइबल मुक़द्दस की तालीम है, इस को भी देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस या दीन मसीहत जो है ये रोज़े के ताल्लुक़ से हमें क्या तालीम देती है। और ये रोज़ा जो है हमारी इबादत का एक अहम जुज़ है। हमारी इबादत का जो हम खुदा ताला के लिए या हवा खुदा के लिए करते हैं एक अहम हिस्सा है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे ऐसे रेफरेंस हमें रोज़े के ताल्लुक़ से मिलते हैं और फिर रोज़े के औकात, और बाइबल मुक़द्दस के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रीचिंग है, टीचिंग है रोज़े के ताल्लुक़ से। ऐसा मुमकिन तो नहीं कि अभी इन सारी बातों को मैं बयान कर सकूं, लेकिन मेरे दिल में एक बात आ रही है, मैं उस बात को ज़रूर आपके सामने रखूंगा कि हमारे जो दीन मसीहत के अंदर रोज़े रखे जाते हैं तो राख के बुध से वो स्टार्ट किए जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं अभी, लेकिन मुख्तसर एक्सप्लेन करूँगा राख के बुध के ऊपर कि ये राख के बुध के ऊपर रोज़े रखे जाते, फिर राख का सिलसिला कार कब शुरू हुआ और अब क्या सिलसिला कार होना चाहिए बाइबल की रूह से। मेरे अज़ीज़ों, राख के बुध से जो है कि जिस तरह जो मुकर्रर 40 रोज़ों का 40 रोज़ों का शेड्यूल है आगाज़ किया जाता है, जिसको लेंट सीज़न भी कहते हैं, और राख के बुध को ऐश वेडनेसडे भी कहते हैं। और लफ्ज़ जो ऐश है ये हिब्रू ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खावंद, यानी कि ये लफ्ज़ यहोवा खुदा के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये तब इस्तेमाल किया गया था जब बाल की परस्तिश इसराइल के लोगों ने छोड़ी, और फिर जो है कि लोगों ने यहोवा खुदा को ऐश के नाम से भी जो है कि यानी कि यहोवा मेरा खावंद है, इस ताल्लुक़ से भी जो है कि कौम ने खुदावंद का नाम लिया। और सेकंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कदीम कलीसियाओं के अंदर ये दस्तूर था कि जब लोग रोज़ा रखते तो सर पे खाक डालते थे। और अगर हम बिब्लिकली तौर पर देखें तो पुराने अहद के अंदर हमें ये रोज़ा के ताल्लुक़ से बात मिलती है कि रोज़ा जब लोग रखते तो सर में खाक अमूमन डालते या राख के ऊपर बैठते थे या फिर टाट ओढ़ते थे, जिस तरह नैनवा के लोगों ने किया। फिर इसके अलावा जो है कि जब गम और मातम की हालत में होते थे तब भी सर में खाक डालते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कदीम कलीसियाओं के अंदर भी यूँ रोम के अंदर ऐसे होता था। मिट्टी को बरकत दे के या खजूर की डालियों को जला के जो राख बनती थी उसको बरकत दे के तो वो अपने माथों के ऊपर लगाते थे। ये माथों के ऊपर राख का लगाना फिर मिट्टी का लगाना ये मातम का साइन था, ये उनके मुताबिक तौबा का साइन था, बड़े दुख का साइन था। और ये माथों के ऊपर राख लगाना, फिर इसके अलावा जो है कि ये सिलसिला करना 7वीं सदी के अंदर इसका आगाज़ हुआ था, और 8वीं सदी के अंदर जो है कि राख के बुध से रोज़ों का स्टार्ट हुआ। ये जो 40 रोज़ों का शेड्यूल है ये 8वीं सदी से गालबन जो है कि आगाज़ हुआ, और फिर लोग जो है कि राख के बुध से रोज़ों का स्टार्ट करते और अपने माथों पर जो है कि राख लगाते, दुख का, मातम का, तौबा का वो जो है कि साइन देते थे। लेकिन प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने जो है कि 16वीं सदी के अंदर आकर इस बात को बंद कर दिया, क्योंकि जब नए अहदनामे का मुताला करें तो जो रोज़ा यीशु मसीह ने रखा, क्योंकि हम तो मसीही रोज़े रख रहे हैं कि जो मसीह यीशु ने रोज़ा रखा। यीशु मसीह ने तो अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा जब तुम रोज़ा रखो तो अपने सर में तेल लगाना। पुराने अहद के मुताबिक मेरे अजीज़ों मोस्टली जो रोज़े रखे गए हैं वो लोग सर में खाक डालते थे, माथों पर खाक डालते थे। ये उनका दुख और मातम का साइन होता था, बड़े गम का साइन होता था। और मैं साथ साथ ये आपको क्लियर करता जाऊँ, आपको ये बताता जाऊँ कि मेरे अजीज़ों ये जो रोज़े हैं
40 روزوں کا شیڈول ہے۔ یہ دکھ کے روزے یا صلیبی روزے نہیں ہیں، یہ ماتم کے روزے نہیں ہیں، یہ کالے کپڑے پہننے کے روزے نہیں ہیں، یہ اپنی شکلوں کو صورتوں کو اداس بنانے کے روزے نہیں ہیں، یہ اپنے منہ کو بگاڑنے کے روزے نہیں ہیں، بلکہ ہم جب فضل میں آتے ہیں، ہم تو مسیح روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں سر میں یہ جو راکھ کا بدھ ہے، ہمیں یہ منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنے سر میں خاک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آج اپنے ماتھوں پر خاک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے عزیزو خاک لگانا شرمندگی کا، رسوائی کا سائن ہے۔ کیونکہ جب میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھا، تب ان کی ایج جو تھی وہ 30 سال تھی، اور جو صلیب کا وقت تھا وہ 3 سال بعد آیا۔ جو یسوع مسیح نے روزہ رکھا 40 دن کا، وہ باپ کا بڑا مقصد جو خدا نے دیا تھا ان کو، نجات کا، منادی کا، آزادی کا، رہائی کا، اس کو پورا کرنے کے لیے میرے عزیزو 40 دن کا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ فاقہ کیا۔ اس کے بعد پھر منادی کا آغاز کیا، پھر جو ہے کہ لوگوں کو چھڑوایا، پھر لوگوں کو آزاد کیا، پھر جا کے میرے عزیزو آسمان کی بادشاہی کا پیغام جو ہے کہ وہ ہر ایک تک، گاؤں گاؤں، شہر شہر تک لے کر گئے۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں، یشعیاہ کے صحیفہ کے مطابق یسوع مسیح نے ہماری ساری ذلت کو، ہماری ساری رسوائی کو، ہماری مشقتوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ متی کی معرفت انجیل مقدس کے اندر جو ہم دیکھیں تو وہاں پہ پھر یسوع مسیح نے واضح طور پہ کہا، جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت ریاکاروں کی طرح اداس نہ بناؤ۔ جب خاک لگاتے ہیں تو یہ کوئی خوشی کا نشان نہیں ہے، راکھ لگاتے ہیں تو یہ خوشی کا نشان نہیں ہے، یہ تو ماتم کا سائن ہے، رسوائی کا، شرمندگی کا سائن ہے۔ ہماری شرمندگیوں کو یسوع مسیح نے اٹھا لیا ہے۔ اب ہم روزہ پرانے عہد کے مطابق نہیں رکھتے، بلکہ اب روزہ جو ہے ہم نئے عہد کے مطابق رکھتے ہیں۔ اب ہم موسیٰ کا روزہ نہیں رکھ رہے، اب ہم ننوہ کا روزہ نہیں رکھ رہے، اب ہم ڈینیل کا روزہ نہیں رکھ رہے، بلکہ اب ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ مسیح یسوع کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور مسیح یسوع غالب آئے، وہ ابلیس پر غالب آئے، وہ بدن پر غالب آئے، وہ بھوک پر غالب آئے، وہ گمنڈ پر غالب آئے، وہ ہر شان و شوکت پر غالب آئے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے، یسوع مسیح نے کہا، تم اپنی صورت ریاکاروں کی طرح اداس نہ بنانا، بلکہ اپنے سر میں تیل ڈالنا۔ اور تیل جو ہے میرے عزیزو، یہ سائن ہے روح القدس کا، کہ روزے کے اندر روح القدس آپ کے پاس ہونا ضرور ہے۔ آج روزے کے اندر خاک ہمارے ساتھ نہ ہو، بلکہ روزے کے اندر ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے۔ جس طرح یسوع مسیح بیابان کے اندر گئے تو اس وقت یسوع مسیح کے ساتھ فاقے کے اندر روح القدس ساتھ تھا جو ان کی مدد کر رہا تھا۔ آج حقیقی روزے کے اندر ہمارے ساتھ خدا کا پاک روح ہونا چاہیے، تاکہ ہم لوگ جو ہے پاک روح کی رہنمائی اور مدد میں اپنے رابطے کو خدا کے ساتھ مضبوط کریں۔ میرے عزیزو، اپنے سر میں تیل ہم نے ڈالنا ہے، تاکہ پوشیدگی میں ہمارا باپ جو ہے وہ ہمیں اجر دے۔